Like, subscribe, and get notified. Five linemen have died tragic deaths due to electrocution in the year 2023. The government, however, has only given lip service and nominal compensation to the family of the deceased. Time and again there have been demands to make the line repairs safe for the staff, but nothing has changed. Hurt by the death of the young linemen, people vented out their anger at Valshi. Advocate Ramakant Khalap and Captain Viryat Fernandes have expressed shock and sadness due to the death of the linemen due to electrocution while on duty. While Khalap demanded the resignation of Power Minister Dhawlikar, Captain Viryat has said that people will avenge their anger in the Lok Sabha polls. गेल्या 5 वर्षात माझ्या माहितीप्रमाणे 70हून जास्त लोक 71 लोकांक विजेचो शॉक लागून मरण पावले. त्या भायर 25-30 जनावरां मेल्यात, भितर 4-5 गायी मेल्यात. ही जी घटना घडत चल्ल्या तुमच्या डिपार्टमेंटान त्याबद्दल तुमकां दुःख ना? त्याबद्दल त्या कुटुंबियांक तुम्ही सहानुभूती दिली आसतली, व्यक्त केली आसतली. जबाबदारी कोणे घेवची, जबाबदारी कोणे घेवची आणि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही आता राजीनामा देऊ नका. मागणी आसा आमची. सुदीन बाब, तुमचें नाव सुदीन, पण तुमच्या डिपार्टमेंटाक आणि जनतेक तुम्ही अत्यंत वाईट दीस, बुरे दिन तुम्ही हाडल्यात. आम्ही सगळे आम साधारण समेत गोंयकारांक उलो मारता. 7 मे दीस या सरकाराक एक लिसांव शिकवपाक जाय की तुम्ही कितले रईस लोक, गिरेस्त लोक हाडू इलेक्शनाक दवरू, म्हळ्यार गरीब लोकांचो आवाज, गरीब लोकांचे मत त्या दिसा दाखयतले आणि ह्या बीजेपी सरकाराक भायर धांवडावन घालतले. Activists and concerned citizens of Goa have said that the government is least bothered of the plight of the common man and the marginalized people in the state. तो मोरतोको ती रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची, ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाची, ते कन्सर्न ऑफिसर हा सिनियर त्यांची कशी लाईट चालू झाली आणि कसो एक्सपायर्ड झालो तो. सरकाराक जाप दिवची पडटली हेचेर आणि सगळ्यांनी विचारपाक जाय सरकाराक. कोणाचो आपलो ना जालो तो. आता गेल्या फावटी आम्ही पळयला पेडणेचो भुरगो एकटो एक्सपायर्ड जाल्लो. असे कितले केसीस जाले तरी पूण हे पॉवर डिपार्टमेंट सुधरना आणि पॉवर मिनिस्टराक मात सुद्धा पडोवन गेलेले ना. जे प्रोटेक्शन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लायनमॅन वयर चडटा तांकां कितें दिवपाक जाय, कशी ट्रेनिंग दिवपाक, ते तुमचे कडेन ना. तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक आहा, बीजेपीची स्ट्रॉंग कशी बूथ करपाक तुमकां ट्रेनिंग आसा दिवपाक. पूण हे लोकांचे जे सेल्फ जे टॅक्स पेयर जे आसा न्हू, तांकां जे तुमकां पयशे दिता न्हू, तांकां तुमकां प्रोटेक्शन दिवपाक ना. पूण बीजेपी कशी स्ट्रॉंग करूंक जाय, खंयचे बूथ तुमकां स्ट्रॉंग करूंक जाय कळटा. पळय आतां दीस इज द 4th डेथ म्हणटा त्या भशेन. आनी प्रत्येक फावटी धवळेकर कितें म्हणटा की आपूण इन्क्वायरी सेटअप करतलो. ती इन्क्वायरी खंय पावता, कशी पावता, ताजो निर्णय कितें येता आज पर्यंत लोकांक खबरूच ना. आनी म्हणूनच आमी प्रत्येक फावटी पळयतात एक केस जाली, कांय दिसांनी परत आनी एक केस जाता आनी रिपिटेड जातात. त्या खातीर म्हाका दिसता की बाबा ही यंत्रणा चलोवपाक सक्षम ना आनी सोडपाक जाय हो डिपार्टमेंट. हांव म्हणटा जेन्ना एक कामदार तो लायनमॅन असो तो एक आनी तो खांद्यावर चडटा पळय तेन्ना ताका करंट पास जाता कसो. हांव म्हणटा तो करंट तुमी ऑफ करून चडयना वय. म्हणजे हेचेर कितें तरी म्हाका अशें काण दिसता. हे आमी सिरीज मागता पळय गोंयकार, आमकां सिरीज दिया म्हणून, पण हे सिरीज दितात आनी होच सरकार तांकां मारता अशें तरी आमकां दिसता. While the incident has triggered widespread anger, the electricity department has initiated an inquiry into the matter. So, जेन्ना आमच्या स्टाफान आमकां सांगलें की आमी फूल आयसोलेशन केल्लें आनी दोनूय सायडीक सप्लाय ऑफ आशिल्ली, तरीकय हें कशें घडलें अशें म्हणून रोखडेंच आमचो सिनियर एसी आशिल्लो अलोंग विथ 2 एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स, एई आनी जेई टीम करून आमी सायटीर धाडले बिचोले. तेन्ना कळून आयलें फिटनेस फॅक्टरी म्हणून एक कंज्युमर आसा थिंगाच, हो फिटनेस फॅक्टरी इन्वर्टर यूज करता आनी हे इन्वर्टराचें जे कनेक्शन आशिल्लें तें सारकें नाशिल्लें, देखून हो बॅकफीड सप्लाय आमच्या लायनीर आयलो. आतां तुमी म्हणटले हे बॅकफीड करपाक ताका प्रोटेक्शन कितें. आमी जेन्ना कोणूय जनरेटर घालता ताजें एप्रुवल इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरा कडेन मागचें पडटा आनी आमी एक कंडिशन घालता तो स्विच घालचो पडटा 4 पोल, ताकी फाल्यां जनरेटराची सप्लाय आमच्या लायनीर येवची न्ही म्हणून.
आनी तशें ते प्रोटेक्शनार आमी प्रिवेंट करता कसलोच शॉक कंज्युमर्सान येवचो न्हय. पूण ब्युरो रिपोर्ट, Herald TV. Watch on Herald TV.